إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أداخرها اليوم الإنعام والإحسان يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأصلي وأسلم على سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا محمد بن عبد الله أرسله الله بالحق نذيرا وبشيرا وداعيا إلى الله سراجا منيرا أحمده وأشكره وأتوب إليه عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد إلى آخر هذه الآية واعلموا أن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته ولكل واحد منا لنا مسؤولية في هذه الحياة ألا وهي عبادة الله سبحانه وتعالى لا نشرك به شيئا. My dear respected brothers and sisters in Islam, I would like to remind myself and to each and every one of you here right now that we should fear Allah subhanahu wa ta'ala and bear in mind that Allah subhanahu wa ta'ala created us in this universe, in this temporary world, because we have our obligation, we have our task, we are mandated to worship Him alone and not to associate any partner to Him, and to enjoin what is right, and to forbid what is wrong, and to believe in Allah subhanahu wa ta'ala. Indeed, the life in this world is temporary, deceiving world, fading shadow, misleading in each and every one of us. That is why we Muslims, Alhamdulillah, because Allah subhanahu wa ta'ala created us, guided us into Islam, because not all human beings are being guided by Allah except those who are few among the few and chosen people who are guided by Allah subhanahu wa ta'ala. Mga bangsami, mga luks, mga pagremi si Kuwagam Islam. Yan kaya kapag intaw tanuhod niya, ako manisar tanu na maliwiran, matatambang. Di tanu pakalipatan, asot tanu ang mga Muslim, inagnuwala si sagyan kaya liyaw lupa, na pinili tinunduso Allah, si sagyan kaya dunia. Pagkarayagan sebenar, perhatian su Allah, alinang aparatiaya aditan penakutu, isugu sumapia na isepar sumarata. Naguperhatian su Allah subhanahu wa ta'ala sa tarutup aparatiaya. Alinang alumpiu aparatiaya, ada akapakilaylain, na da akapakinaginagan, kung mga simba tanu akian naratan Allah si sagyang kai adunia apakabimba na pakabiray ang kagadungan apakadadang kaugima inang kaumanisa at ginawan yan na lapis si sagyang kai adunia.
Kenapa ayam itu turuai mga luksami mga pagaryami? Na kenapa tanu itegak su dunia? Kaina din tanu Allah ku dunia. Kasumangalimu Allah ku dunia. So ina dunia na parayasan ku dunia. Na pagusaran tanu sa ikasuswat Allah. Nabi ikasuswat syaitan. Na nabi ikasuswat talabiyo ginawa. Because we are slaves. We are mandated to follow and obey Allah subhanahu wa ta'ala. And to fight ourselves. Because if we follow ourselves, we will be truly misguided. Kenapa ito pulag sa dunia? Mamagurad kanu kung mga kalabihan ko dunia na pagusaran tanu si ko akhirah. Aya antab akhirah laysa faqat dunia kam minan nas yubaddil wa yuhibbu dunya badalan min al-akhirah. How many people around us, around the globe, they prefer to love this dunya, which is very temporary world, material things and deceiving, and they forgot the akhirah. But the fact of the matter is that Allah subhanahu wa ta'ala created us in this world, in this temporary dunya, a deceiving world, to use everything what Allah has given to us, to use it in akhirah. Ano man yung kapag-usap? وَابْتَغِي فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ دَارَ الْآخِرَةِ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Usaran niyo, galabakan niyo, sumangalimo, ilmo, kadato, bagar, tamok, langwa na parahiyasan ko dunia, ay inibagera katanu Allah, na aya kapag usaraw na anta patanu na so akhirah Allah. Na di niyo kalipati, so mababaluyasangan niyo ko dunia. So mga pada atas tanggungan niyo ko dunia. Our religion Islam is balance. وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. Inadnamis kanuati mo Allah, akapagintaw niyo ko dunia, nga si ikanu, si isagyang kaia, di man kaunaan na di man mibabagak, na di man kasusubraan. Kalango na miya dumpra na ni mga poma. Baanakantus nun, adita gumabarasan. Baanamanubra abadi makambuman, lango na miya nubra, akialipatan yan so Allah, sangan yan ko dunia, na makapumuman si sagyang kaya dunia. Kaso dunia, napakabimban. Okay, I agree with you. I am even one amongst you who want to be succeeded in this world. But why? Because I want to use this in akhirah. Uridul akhirah. Laysa dunya. Alladhina yuhibbuna ad-dunya al-kuffar, al-mughaffilin, al-munafiqin. Wa innama al-muslim madha yurid al-akhirah bimardatillah. Hada alladhi nuridu. This is what we want. If you want to become a lawyer, go. To become a physician, go. To become an engineer, everything, every position, every aspects of knowledge, lamang tanong na nanusara sa ikasuswat wallah. Kaayamap pa ako mu'min, al-mu'minul qawi, khayrun wa ahabbu ilallah min al-mu'min al-ta'if. The Muslim who is strong is better than the Muslim who is weak. I am a believer of Allah. I am a lawyer. For instance, I am a physician. I am an engineer. Ya Allah, I want to use the profession, the skills, and the knowledge that you have given me to work for your deen. Because this world is very temporary. Khairun nas anfa'ahum linnas. Ay pinakamapiyarkan mo mga pagtaw apag kababayaan wallah na tao adi kang guna na madaklataw.
ay pinakamapir kanu. Innama akrabu ilaykum majlisan indi yawmal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Da pagunan rekan wati Rasulullah amaran irakan nami pagpedakan, ami siringanakan, ami pagpedakan sisa arum mana mori nasiran utu amyang makapiyeng warangay. Dunia usaran aku akhirat. Kenapa bibig sisahin kayo? Akabibig balikan ng dunia. Allah subhanahu wa ta'ala said in Surah Al-Hadid verse 20, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حثاما. What a beautiful verse in the Quran in Surah Al-Hadid. Tang kedaniwa di Allah. Aso kapag buyag-buyag ku dunia na matag katumbangan. Apakah biray? Aka ganuman ang yan tambangan sa manusia. Aso panganay niya tambang. Aki lipatan yan susangan yan. Kalapis. Nagugyan ka ya dunia. Nasarta ati Allah subhanahu wa ta'ala. Aso kapag buyag-buyag ku dunia. Naliwan ko katambangan at pagkabiraya kagandungan, nakapamagurad. Udi natigtanua kapangangari. Allahu Akbar. Maranaw! Ay mamaranaw. Mapasangin kapangangari. Kaya na magutang pa yung nagari yung manutanong pa rin. This is the nature of man. Ugiin. Nasuka pangangarig sa gira ka dunia. Na ayan hindi ang mapya naging mutwa akhir asang ang tanong yung kaya ka pangangarin ko dunia kanda daw ga agu di ka pamagurad-urad sa antay madakal kita mo agu antay madakal yung tao nature for man ugo kay wata talo nakabayaran ng buwi ka panagagawan ano mo nasa ba ada madakal pa ni wata na di panagapan mo ka panuwi pa go. Kenapa isa sa parsukan luay? Ay isa sa parnasukan luay adi kami paginuntulan. Mayor ka, pendato ka, laman na pagdalabakan, dalabakan na ustangan na gagagang kau. Kaupama kausbaan ka umadag lataw, umabi ang yasangan ka, nalili ka, umabi ang manusia, ang kababayan mo. Inusar ka so pag, inusar ka so ilmu, inusar ka so paratiya. Siku simbang wallah, agu khidma siku agama wallah, agu siku mujtama. Ayah bisa na kung sa ginawa, mga pag-aribo. I may be one among the victims. You may be some of you. Na tanto-tanto ang mabibihay ko niya. Madam, we need to rectify ourselves. Tunari panagnaran ka ko dunia. Ben matag sagad sukin tay nakakal supim basukan. Wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahu. Kaya Korean wala si sadyang kaya ayat. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Deman akapagintaw ko dunia. Inuntar yang kaya akapagintaw ko dunia. Na matag sagad apakalimpak matag sagad akapipi inawa apakalimpak waliyahumillah pagarito ginawa ko why tumagurad talo ko dunia na tumaguradan talo sina amal salih ganito ka mapya ilen din sa mga ingaran ng mga lukas talo Amian inindagan ko ingad kano, misirbisyo ko agama, misirbisyo ko pagtawa ko si ko Allah subhanahu wa ta'ala, padinindag ko ingad,
na dikilbang sulingaran. Dikilbang sulingaran, nasabab si sa iyang moto kapitang magyan sa dunia. Nalangon tanong ni si sa alungan amor. Nalangon tanong tinug si Allah na umanis ang napanis doon. Ang tunay niya sangat ang niya masabak. Yes, it is inevitable. Sometimes we love dunia. Di dunia. Ugayad na, tagwi nga isang break. Tagwi nga sa diyang ka. Adiya ko nga palimpang nga dunia. Diya ko nga palimpang nga kutamo. Kada to, mga karma, mga muretaw, Ya Allah, sa ka nauripan na ka, nasuripan na pangungunutan sir ka. Napagnipor ka diya ko malimpang dunia. Usaran na kanu, subihin niya kanu, ulanganan, ilm, agu beger, agu tamu, agu kasibisibir, inusar kanu na para sa Allah subhanahu wa ta'ala, kagianan itito ang mga tao, ang iyang mundo, sa isa dunia, nalalaman sa akhirat, ako lumang ihada, astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min dhanbin, fastaghfiruhu innahu هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. Biasa si Ubaidah bin Jarrah siyugo po Rasulullah sa Bahrain. Miyangwa sa mga zakat, Baitul Mal, zakat. Isumiyang si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Fajr, salla fil masjid. Ada hadith rawahul Bukhari wa Muslim, hadith mutawatir wa sahih. Inalagay na kala sa Rasulullah. Kami na niyan so Salatul Fajr ang gaman sa tao, ang gaman sa mga ansar. Ngayon, kami yan kiran na so Ubaidah bin Jarrah na makapupun sa Bahrain, ang madakal at tamu, aawinan yan, ako bagi-bagi man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So Rasulullah, na kanabas kaniyan harsh. Kanabas kaniyan upakito. Tanto aman manay. Api parangay. There is no perfect man. But if there is the one to be considered as a perfect man on earth, of course the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Peter wa Allah subhanahu wa ta'ala. Arakong di ko Rasulullah, marakong sa ganda kaya ako kanu. بقدوم عبيدة بن الجراح وإنما ما أخشى عليكم الفقر إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوا كما تنافسوا فأحلقته كما أحلقته وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Dahil mga na, mo mga na manusia na sa Rasulullah. Hey mga pagari kong mga sahaba, tanto ang masusunod kanu sa kiliya mo kanu. Ang makasisingan sa Rasulullah. Ino kanu ay ulit. Kana ba man ay ako hindi kalakar kanu na so kamar parang. Ibu kalakar kanu na kamar parang. Ay ibu kalakar kanu ti Rasulullah na amay kasudunia na ayan yung mapangin babaw. Mapakalimus antum sata alaikum dunia. Ayaw ni pagkalagakaran ng Rasulullah. Nabaso dunia na mapakalbi niyo. Siku mga puso niyo, pamikiran niyo, ginawa niyo. Katumiyo sa dunia, ito lagi sa pamilya niyo. Tingnan kami dyan pagaling ka, baba ka, sabab ko lupa, tamo, kadato. Ipupulang nga pa sa mga. Dunia, masabab at dunia,
Tinggal Rasulullah na baka bukan lagi kamarmar. Bukan nakakanda sa dunia na baka nang yan malimpang. Ubad yung mapakaumbawa kababayan nyo hindi sa akhirah. Namata. Tinggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asuman sa mga una nyo na yakin na sila na siya pagkakulir ng dunia. Nabi yang magdura daniran sa dunia. Dura si mama. Sa muna. Kaya kami ibagat. Nasara muna ko. Badi sa mga sahaba, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mga sahaba na miyatong wiran sa pagariran, diran kilala para ku Allah. Na inibagat sa tamukod niya. Katusan sa sahaba at tutulia. Asulupayan si sa Madinah na ini bagay niyan langon na ini sabihan sa akhirah falakal jannah ati Rasulullah ay bagay na ka na sa surga sa sabab sa diyan ka na natamu ka na langon lupa ka wali nga na ini bagay nga para ko Allah si Rasulullah na raka sa dunia nasa katanunan niya kay dito tinumutan subaya at mga bagay yang gari aka ditanu di kapal memakin isa uman ayong juma. Nudhakir anfusana. Rectify ourselves. Try to think and ponder about these things in this dunya. Wallahi, it's nothing. Nawan, pamagura ng tanong lagi ang ako yagan. Kantay ni sabi sa kaya doon sa galbog. Kaya doon sa tamu. Kaya tayo sa muriataw. Kaya kawi niya akalian. Tagi dunia. Lakad khalaqna al-insana fi kabad. Inda kami sa manusia na sagad sa marasay. So bagi nga rasay nasagad apa gawa mo? Kabad niya lalayon. Bag na sumiyagan sa ranta nga bagi mada. Kaka kada sumasa. Babiyato ni Meswa. We can move on. Na naman umanisa na di mamadurad. So tariba so kagudi mangisda na suban ada pan mo masusubo na miya kapan sa lupa. So mga professional na miya ginaw na minimum alami ka penso lakawan. Uman siya di pamaguragan sa dunia. La ilaha illallah. That's good. No problem with that. Why? Because we are Muslims. We are created on earth to worship Allah. Not many manner is a symbol. Agiyong ko to ading ka di kagil pagkadinga di ka paniwegan. Di ka di kantering baso. Di ka di kagelpo. Ya Allah sumuko sa gelpo. Ya Allah manugna at sukoyagan na sipa. Ay maragin na sa kapakalan. Ay maragin na kalipatan ka sa Allah. Ay maragin na kalilimang ako pagtaw. Ay maragin na malalim ka sa Allah. Naman, diyan ka ito niya napagkatano din yung katarong mga lustag. Pamana, niya kami piyapanan ako. Ang mata ko, siguro, para kaya si Huwag matalo ang Islam. Ayaru pa o dunia asyaw dan sa atin. Ada may ganap kito na tanang din kariwanan o kayo magkukulang na sa gagawin niya hindi malabi sa mundo. Na ayala do riski. Ayaw ka lang at ang gagawin yung daw. Nag-isa sa neso. Kaiman ito ng ulo na mapita na mirat. Nasuk manusia para nagtaman di mata. Ayaw mo ng sisi orang sa taman sa pangataman. Parangay ang malamapya simba si ku Allah kapipi ko mga tunganay si ku mga karuma mga wata pamilya tunganay kasibiri si ku agama da lagi din na mapya simba sadaqah. Kau pamamatay sa manusia na kabay na makakasya sa dunia na sadaka. Tadi pa tayo aman. Ang tunay bitaw mga los. Naso kuman so aman na di kanyang lalo. Kaayatang pagsabarat na ayapan muna asabarat. Punda ng mga pakuran na ayapan palatipo kung ano manakan dudan. Allahu Akbar. Balasan wala sa mga kamastan. Amungan asasamutan niya rin sa kapagitaw ko dunia ay
pagariran. Inibigiran so kada to kakasi sila ko mga pagariran. Kaayarakiran na maras-ras malanggamas supiit. Iirigi sa tumuan na tanandin paninunod ko ingid kirunan. Yan na nag-Islam. Yan na nag-Islam. Kapipi ko pagtaw, kapaginuntulan, kalaksi ko Allah, paratiyaya ko Allah, pamaguran-uradan kundi sa mga limu ko Allah si udunya ay nibigay niya ng tanong apagusdaran tanong isa almana mori ala wa inna Allah wa rasulahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في كل مكان اللهم تب علينا ولوالدينا ولسائر المسلمين اللهم اصلح احوال المسلمين اللهم انصر المجاهدين والمسلمين في غزه وفي سائر بلاد المسلمين اللهم اصلح أحوال شباب المسلمين في بلادنا اللهم اصلح أحوال أمراءنا وعلماءنا ومبلغنا وكلنا يا أرحم الراحمين إنك تهدي من أحببت يا رب العالمين لك الحمد كله ولك الشكر كله عليك نتوكل وإليك نسأل ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة